7 dan 3 MIPA 8. Nah. Maaf, Frau. Siti Maharani, ich bin da. Oke. 7 ya. Ya, danke. Ya. So, have your last month learned? Minggu kemarin kalian habis PH ya? Bagaimana pengalamannya saat mengerjakan PH? Apakah mengalami kesulitan atau biasa-biasa saja atau bisa menguasai semuanya? Ada yang ingin sharing sebentar mengenai penilaian harian minggu lalu? Karena minggu ini pertemuan kali ini akan membahas tentang penilaian harian itu ya. Ya, jadi bagaimana? Apakah ada kesulitan saat mengerjakannya kemarin? Tidak ada, Frau. Oke, good. Ya, jadi kita hari ini langsung saja ya membahas mengenai PH minggu lalu. Oh ya, ini boleh minta tolong jadikan saya co-host nggak untuk share screen? Sudah bisa ya? Coba. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Frau. Oke, danke. Ya. Hari ini kita akan membahas penilaian harian bahasa Jerman. Oke, kita mulai ya dari Übung 1. Übung 1, Lesen Sie dan Text 4, Antworten Sie die Fragen. Bacalah teks berikut ini dan jawablah pertanyaannya dengan benar. Ya, silakan ada yang ingin membacanya? Dibaca dulu saja. Saya mau coba, Frau. Ya, silakan, Lirsi. Meine Familie. Hallo, mein Name ist Tim. Ich bin 11 Jahre alt. Ich komme aus der Schweiz, aber jetzt wohne in München mit meiner Familie. Meine Familie ist groß. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Tom. Er ist 13 und geht in die Grundschule. Er macht Sport gern. Meine Schwester heißt Tina. Sie ist 10. Ihre Hobbys sind Malen und Buch lesen. Mein Vater und meine Mutter heißen Peter und Petra. Sie sind beide 35 Jahre alt. Mein Vater geht ins Kino gern, aber meine Mutter mag ins Theater gehen. Meine Oma heißt Anna. Sie kocht gern Kuchen. Mein Opa ist Johann. Er liest Zeitung gern. Mein Familie ist sehr toll. Ich liebe alle Leute. Oke, sehr gut, Risti. Ya, danke. Ya, meine Familie. Kita bahas bersama-sama ya maknanya. Nah, di sini dah. Hallo, my name is Tim. My name is Tim. Ich bin 11 Jahre alt. Ada yang tahu tuh apa maknanya? Halo, nama saya Tim. Saya berumur 12 tahun. Ja, sehr gut, Farhan. Und ich komme aus der Schweiz, aber jetzt wohne ich in München mit meiner Familie. Nah, kenapa nih? Dia dari mana nih si Tim nih? Und ich komme aus der Schweiz, aber jetzt wohne ich in München mit meiner Familie. Ada yang tahu? Tim ini datang ya. dari Switzerland tapi sekarang tinggal di München bareng keluarga. Ja, gut. Ganesa. Meine Familie ist groß. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Tom. Er ist 13 und geht in die Grundschule. Nah, apa itu? Kenapa? Ada yang bisa menceritakannya? Tadi dari kalimat yang tadi. My family is gross. Berarti kenapa tuh keluarganya Tim? Keluarganya baik. Ya, keluarganya keluarga besar dan baik juga. Terus, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Nah, Tim punya apa aja nih saudaranya?
Ada bruder? Laki-laki dan Ya. perempuan. Ya, good. Dia punya saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Terus brudernya siapa namanya ya kalau itu? Tom. Ya. We all Tom. Berapa umur si Tom ini? 13 tahun dan duduk di Ya. sekolah dasar. Ya, very good. Max sport game. Nah, apa nih? Hobi dari Tom ini apa? Olahraga. Berolahraga. Very good. Meine Schwester heißt Tina. Sie ist 10. Ihre Hobbys sind Malen und Buchlesen. Nah, sekarang gantian nih membahas tentang saudara perempuannya. Kira-kira siapa namanya? Namanya Tina. Namanya Ya. Tina. Dan umur? Umur 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Und ihre Hobbys sind apa? Hobinya nih. Malen und Melukis dan membaca buku. Ya, very good. Ya. Sekarang kita ke paragraf kedua. Mein Vater und meine Mutter heißen Peter und Petra. Sie sind beide 35 Jahre alt. Nah, apa nih? Kenapa dengan orang tuanya Tom? Tim. Ya, Entschuldigung. Nama Ayah ayah dan ibu Ayahnya bernama dipanggil Peter Peter dan Petra. ibunya Petra. Ya. Und di umur mereka berapa? Aja nih. Sie sind beide 35 tahun. ya 35 tahun ya, berarti umurnya mereka sama semuanya. Ya. Mein Vater geht ins Kino gern, aber meine Mutter mag ins Theater gehen. Nah, lagi membicarakan hobi lagi nih. Hobi ayahnya Tim ini apa ya? Geht ins Kino gern, berarti apa tuh? Ada yang tahu? Pergi ke bioskop. Ya, dulu tahu berapa. Und deine Mutter, was ihre Hobby? Apa nih? Sama mag ins Theater gehen. Suka pergi ke teater. Ja, sehr gut. Und meine Oma heißt Anna, sie kocht gern Kuchen. Mein Opa ist Johann. Er liest Zeitungen. Apa? Sekarang lagi membahas tentang apa nih? Siapanya Tim? Nenek dan kakeknya. Ya, sehr Nama gut. neneknya Ana. Ya, und ihr Hobbys? Membuat kue. Ya, good. Und wie heißt Tim Opa? Nama opanya Tim siapa? Nama Johan. kakaknya Johan. Ya. Dia suka membaca koran. Ja, sehr gut. Meine Familie ist sehr toll. Ich liebe alle Leute. Pokoknya keluarganya Tim ini yang terbaik dan dia sangat menyayangi semua keluarganya. Oke, sekarang kita lanjut ya mengerjakan latihannya. Hubung 1, lesen Sie den Text vor. Antworten Sie die Fragen. Sekarang kita menjawab pertanyaannya nih. Ini sesuai jawaban saat ulangan ya. Coba. Nomor 1, we out is team. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Satu orang. Jawab, Frau. Ya, siapa nih? Fadil atau Ganesha? Ganesha ya? Ganesha dulu, Frau. Ya udah, silakan Ganesha. Okay. We all test Tim. Tim is 11 years old. Ya, very good. Tim is 11 years old ya. Jadi umurnya Tim ini 11 tahun. Nomor cuy tadi siapa? Fadil ya? Boleh dibaca dan dijawab. Who has their brother? Their brother has Tom. Ya, very good. Their brother has Tom. Kan ditanya ya, siapa nama saudaranya, saudara laki-lakinya. Kemudian their brother has Tom. Nomor 3, was in the hobbies von die Schwester. Silakan. Seine Hobbys sind Malen und Buchlesen. Ya, apa? Zaine ya? Zaine. Oke. Coba kita lihat. Ya. Di sini kita pakai ihre hobbies ya, karena kan di sini
Ditanyanya dishwassernya. Jadi kata posisi pronomen dari Schweitzer itu ada ihre. Jadi ihre Hobbys sind Malen und Bücherlesen. Terus kalau misalnya yang ditanya brudernya baru boleh bisa menggunakan sein. Jadi kayak seine Hobbys sind apa itu tadi sport ya, sport machen. Und nomor 4 siapa ingin menjawab? Ya. Ja, sehr gut. Wie alt ist der Vater und die Mutter? Sie sind beide 35 Jahre alt. Und Nummer 5, was macht die Oma gern? Apa nih? Ada yang ingin jawab? Silakan. Apa nih? Hobi dari Oma apa ya tadi? Oh, Gern Cushion. Ya, sehr gut. Sie kocht gern Kuchen. Ya. Sekarang kita cek lagi nih. Tadi ada di Zeile berapa aja ya. Untuk nomor 1, tadi saat menanyakan umurnya Tim, itu ada di Zeile 1 ya. Di sini, ich bin 11 Jahre alt. Und nomor 2, saat ditanya, wie heißt sein Bruder? Di sini disebutkan, mein Bruder heißt Tom. Und nomor 3, yang tadi, was sind die Hobbys von die Schwester? Nah, kan ditanyanya hanya hobi dari saudara perempuannya ya. Jadi tadi kita menggunakan ihre Hobbys sind Malen und Bücherlesen. Kemudian nomor 4, wie alt ist der Vater und die Mutter? Ditanya nih umurnya dari orang tua si Tim. Nah, di sini kan dijelasin ya, mein Vater und meine Mutter heißen Petra und Petra. Sie sind beide 35 Jahre alt. Zeile 2 dari paragraf kedua. Kemudian nomor 5, was macht die Oma gern? Tanya hobinya Oma apa nih? Kemudian ada di Zeile 3, paragraf kedua, meine Oma heißt Anna, sie kocht gern Kuchen. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham mengenai teks yang meine Familie ini? Atau kemarin? Oke. Ya, danke. So, the next Bung. Ya, silakan. Kalau yang nomor 3 itu boleh, kan pertanyaannya was sind die Hobbys von die Schwester. Kalau jawabnya die Schwester Hobbys sind Malen und Buchlessen, boleh nggak, Frau? Boleh. Jadi di sini nanti ada beragam jawabannya. Tadi kalau Talisi apa jawabannya? Die Schwester. Die Schwester Hobbys sind Malen und Buchlessen. Ya, itu juga bisa. Jadi die Schwester Hobbys sind Malen und Buchlessen. Atau di antara ini ada yang jawabannya beda nggak? Coba. Di antara 5 jawaban ini. Boleh dicoba? Silakan. Frau mau tanya. Ya, silakan. Buat yang nomor 4, kalau jawabnya der Vater und die Mutter ist 35, bisa nggak? Jahre alt? Ya, bisa juga. Itu jadi kita menggunakan bentuk lainnya. Kita menyebutkan tadi der Vater und die Mutter sind 35 Jahre alt. Ya, itu juga bisa. Sehr gut. Atau ada yang lain nih? Variasi yang lain saat menjawab? Frau mau nanya, untuk nomor 2, kalau jawabnya sein Bruder heißt Tom, bisa nggak? Ya, itu juga bisa kan, karena dijelaskan kan dia menanyakan, wie heißt der Bruder? Terus kemudian kan Raya menjawab ya, sein Bruder heißt Tom. Jadi langsung juga menyebutkan kepunyaan si Tim ini, saudara laki-lakinya Tim itu namanya Tom gitu, juga bisa ya. Very good. Karena tadi ya, silakan. Maaf, selesaiin dulu aja, Bro. Iya, nggak apa-apa. Karena tadi kemarin kan saya juga ada beberapa ngecek jawaban kalian dan juga beragam dan betul semua dengan variasi yang berbeda gitu. Ya, silakan Nashwa tadi. Iya, mau tanya lagi, Bro, buat yang nomor 3. Saya jawabnya die Schwesters Hobby is sind Malen und Buchlessen. Itu tuh kalau misalkan is ketemu sin itu boleh apa gimana? Itu dia nih. Kan di sini kan
di Schweitzer ini hobinya 2 ya disebut ya, Malen und Buchlessen. Jadi kita menggunakannya kata kerjanya sind ya. Kalau is itu misalnya hanya satu hobinya, misalnya ihr Hobby is Malen itu bisa. Tapi kalau ini kan ada 2 hobi nih, jadi jamak ya. Makanya menggunakan sind gitu. Nashwa, apakah sudah jelas? Jelas, Frau. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi ingat ya kalau misalnya ditanya ada 2 nih kan ada Malen und Buchlessen. Jadi kata kerjanya menggunakan sind. Kecuali kalau hanya Malen atau der Buchlessen bisa menggunakan kata kerja is gitu. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai 5 pertanyaan ini? Kalau tidak kita akan lanjut ke hubung selanjutnya. Alskar. Kelar, Frau. Ya. Yang ke nih, Übung 2. Lesen Sie den Text und schreiben Sie richtig oder falsch. Sekarang kita bahas teksnya terlebih dahulu ya. Oke, ada yang ingin membacanya lagi seperti tadi? Ya, silakan. Here is the family Radler. Die Radlers wohnen in Bremen. Heute ist Sonntag und alle sind zu Hause. Rechts sitzt der Vater. Er heißt Klaus. Er ist Automechaniker von Beruf. Die Mutter sitzt in der Mitte. Sie heißt Hanna. Sie ist Apothekerin. Gerade und Vater sind 40 und 37 Jahre alt Ja. und haben 2 Kinder. Der Sohn heißt Stefan. Er ist Schulf. Er ist 12 Jahre alt. Die Tochter heißt Barbel. Verbal. Sie ist Barbel. Ja. Sie ist 7 Jahre alt. Sie sind Schüler und spielen mit Velo. Das ist ihr Hund. Der Großvater und die Großmutter wohnen nicht in Bremen. Sie wohnen in Hamburg. Aber sie besuchen ihre Kinder oft. Sie sind die Eltern von Klaus. Die Großeltern heißen Regina und Otto. Ja, sehr gut, Farhan. Danke. Ya, kita akan bahas juga ya seperti tadi. Here is the family Radler. Nah, ini adalah keluarga dari Radler ya. Die Radlers wohnen in Bremen. Heute ist Sonntag und alle sind zu Hause. Apa nih? Ada yang tahu apa die Radlers ngapa nih? Di Bremen mereka ngapain? Dia tinggal di Bremen. Ja, sehr gut. Und heute ist Sonntag und alle sind zu Hause. Apa? Kenapa nih hari Minggunya? Hari ini hari Minggu dan semua keluarga ada di rumah. Ya. Kemudian rechts sitzt der Vater, heißt Klaus, ist Automechaniker von Beruf. Ada yang tahu? Apa? Kenapa nih? Sedang menjelaskan siapa? Ayahnya. Ya. Siapa namanya? Namanya Klaus, terus dia kerja sebagai mekanik. Ya, saya ikut Shiva. Jadi ayahnya bernama Klaus, dia bekerja sebagai automechaniker ya, dan dia duduk
di sebelah kanan nih ya, yang memakai baju warna biru tua. Kemudian die Mutter sitzt in der Mitte, sie heißt Hannah, sie ist Apothekerin. Apa nih? Yang mana nih ibunya? Ibunya yang di tengah namanya Hana. Ya, yang pakai baju warna apa tadi? Kira-kira? Yang pink ya, nih yang ada di tengah nih. Dia bekerja sebagai Apothekerin. Und Herr Radler und Frau Radler sind 40 und 37 Jahre alt und haben 2 Kinder. Berapa nih? Berarti umurnya Frau Radler sama Herr Radler ini 40 dan 37 tahun. Und haben 2 Kinder. Nah, itu maksudnya apa tuh? Haben 2 Kinder. Punya Memiliki 2 anak. orang anak. Ya, sehr gut ya. Mereka ini mempunyai 2 anak. Der Sohn heißt Stefan, er ist 12 Jahre alt. Die Tochter heißt Bärbel, sie ist 7 Jahre alt. Nah, Stefan dan Bärbel ini siapanya Herr Radler nih? Anaknya. Anak. Kalau yang anak laki-lakinya namanya? Anak laki-lakinya namanya Stefan. Perempuannya namanya Barbara. Ya, very good. Masing-masing Stefan ini 12 tahun dan juga si Bärbel ini umurnya 7 tahun. Sie sind Schüler und spielen gern mit Bello. Das ist ihr Hund. Apa nih? Kenapa? Ada yang tahu? Mereka ini apa? Schüler. Seorang siswa. Ya, sama seperti kalian ya. Schüler und spielen gern mit Bello. Suka Apa bermain ini? dengan belok. Ya, suka bermain dengan Bello. Kemudian Bello ini siapa nih? Siapanya? Ya, das ist ihr Hund. Ya, jadi ini anjingnya mereka nih ya, jadi ihr Hund. Kemudian das Großvater und die Großmutter wohnen nicht in Bremen. Sie wohnen in Hamburg, aber sie besuchen ihre Kinder oft. Kenapa nih? Ada apa dengan kakek neneknya mereka? Kakek neneknya itu tinggal di Bremen, tapi kalau dia tinggalnya di Hamburg. Ya, sehr gut. Terus, aber sie besuchen ihre Kinder oft. Itu kira-kira apa nih? Tapi dia suka apa kayak datang gitu loh ke saling berkunjung gitu. Ya, very good. Jadi walaupun jauh kakek nenek mereka tetap sering berkunjung gitu ya. Kemudian sie sind die Eltern von Klaus, die Großeltern heißen Regina und Otto. Jadi ini kakek neneknya dari siapa? Orang tuanya dari siapa? Dari Klaus. Ya. Klaus. Namanya Regina und Otto. Very good. Sekarang kita langsung jawab ya. Richtig false nih. Klaus is apotheker. Ya, silakan Anda yang ingin menjawab. Klaus. Salah. Ya, silakan Jelita. Salah. Nomor 1. Ya. Sebenarnya Klaus ini apa? Jadinya yang jawaban yang betul. Mekanik. Mechaniker. Jadi kayak Klaus is auto mechaniker. Ada di channel berapa kalau boleh tahu, Jelita? Baris keberapa nih di teks? Ke-4. Ke-3. is Ya, very good. Ya, di sini ya. Is Automechaniker von Beruf. Jadi jawaban yang benar itu Klaus is Automechaniker. Dia bukan bekerja menjadi apoteker, melainkan Automechaniker. Nomor 2? Nomor 2 itu benar. Benar. Ya, richtig. Ada di channel berapa nih jawabannya yang betul? Itu kan emang betul ada di kalimat yang si Herr Radler und Frau Radler sind 40 und itu ada bacaannya 30. Ada di Child 6 ya. Di situ dibilang Radler und Frau Radler sind 40 und 37 Jahre alt. Und Nummer 3?
Was möchten Sie versuchen? Richtig. Ja, sehr gut. Richtig. Stefan und Bärbel sind Geschwister. Ada yang tahu nih artinya apa Geschwister? Apa ya? Kira-kira. Stefan Stefan und Barbel saudara kandung. ya, mereka ini bersaudara ya. Ada di channel berapa nih dijelaskan? Walaupun tidak langsung disebutkan bahwa mereka Geschwister ya. Ada di channel. Sehennya, Frau. Ya, di situ ya dijelaskan. Kalau Herr Radler dan Frau Radler ini punya zwei Kinder. Der Sohn heißt Stefan und die Tochter heißt Bärbel. Dan di sini secara tidak langsung dijelaskan bahwa si Stefan dan Bärbel ini merupakan saudara ya, saudara kandung. Kemudian nomor 4, silakan. Anda ingin mencoba? Otto ist der Hund von Stefan und Bärbel. Das Falsch. ist ya, false. Ya, very good. Ada di channel berapa nih kira-kira? Pernyataan itu. Kenapa salah? Yang benar apa nih? Tadi kan sudah dibahas tuh. Siapa ya Belo gitu. Siapa Otto gitu. Ada yang tahu? Di baris kedua ini, Frau. Ya, very good. Di sini dijelaskan ya kalau Stefan und Bärbel spielen gern mit Bello. Das ist ihr Hund. Jadi der Hund von Stefan Bärbel itu bukan Otto. Lalu kalau bukan Otto ini siapanya Stefan und Bärbel? Ada yang tahu? Kakeknya. Ya, very good. Ada di channel terakhir yaitu die großen Eltern heißen Regine und Otto. Jadi ihre Hund von Stefan und Bärbel itu namanya Bello. Dan sedangkan Otto ini merupakan nama dari Großeltern, dari Großvater ya, dari mereka berdua. Und letzte Nummer 5. Richtig. Richtig. Ja, sehr gut, richtig. Der Großvater und die Großmutter wohnen in Hamburg. Ada di channel berapa itu pernyataan itu? Ada pas ini. Der Großvater und die Großmutter wohnen nicht in Bremen, sie wohnen in Hamburg. Ja, sehr gut, Rahma. Der Großvater und die Großmutter wohnen nicht in Bremen, sie wohnen in Hamburg. Ya, sehr gut. Nah, dari sini apakah sudah paham nih pada Ubung Choi ini atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kelar. Oke, alles klar. Ya, kita lanjut ke Ubung Choi. Ergänzen Sie das possessive pronomen in der richtigen Form. Lengkapilah dengan possessive pronomen dalam bentuk yang tepat. Nah, kita balik lagi nih ke possessive pronomen. Ya, nomor 1, ada yang ingin menjawab? Silakan. Mine. Oke, cerita coba kita lihat ya. Boleh dibaca dari dialognya? Spielt dein Vater gern Tennis? Nein, aber mein Bruder spielt gern Tennis. Ja, sehr gut. Spielt dein Vater gern Tennis? Nein, aber mein Bruder spielt gern Tennis. Ini kenapa menggunakan possessive pronomennya mine? Atau tidak pernah? Ya. Karena dia bilang saudara laki-laki saya yang bermain tenis, bukan ayah. Iya. Bruder ini ada yang tahu artikelnya apa? Der. Ya. Jadi karena artikelnya der, kemudian ini menjelaskan kepunyaannya Ben, jadi dia menjawabnya mein Bruder ya. Nomor 2,
Ayo, yang belum berbicara boleh mencobanya, silahkan. Nggak apa-apa, pakai jawaban pas saat kalian mengerjakan saja. Nanti kita bahas bareng-bareng kalau misalnya salah. Jadi tidak masalah. Mau coba, Frau? Ya, silahkan Najwa. Sprich deine Großmutter Deutsch? Ja, meine Großmutter spricht Deutsch. Ya, sehr gut. Tadi sprich Deine. ya, deine Großmutter. Großmutter. Nah, lalu kenapa ini jawabannya deine? Kenapa nggak dein aja? Karena dia perempuan, si Großmutter. Ya, very good. Jadi karena Großmutter ini artikelnya dia kan juga perempuan, jadi jangan lupa untuk menambahkan di akhirannya. Jadi, spricht deine Großmutter Deutsch? Ya, meine Großmutter spricht Deutsch. Nah, di bawah juga ini ada kata meine ya. Ingat, jadi kalau misalnya dia perempuan, feminim, kemudian ditambahkan seperti ini. Very good. Nomor 3. Siapa yang ingin membacanya? Yang belum nih, coba. Boleh. Arifa, bist du da? Atau yang lain? Saya mau coba, Frau. Ya, Raya ya, silahkan. Ist das die Frau von Herrn Jakob? Ja, das ist seine Frau. Die Frau heißt Elisabeth. Ya, sehr good. Ini ditanya, ist das die Frau von Herrn Jakob? Apakah itu istri dari Herrn Jakob? Kemudian si Sarah menjawab, ya, das ist seine Frau. Kenapa Zainab? Boleh tahu kenapa Raya menjawabnya Zainab? Atau yang lain boleh bantu jawab? Karena yang ditanya istrinya Herrn Jakob. Ya, dari good. Jadi kan yang ditanya kepunyaan istri dari Herrn Jakob. Jadi karena dia juga bentuknya feminim, jadi menggunakan seine. Dan juga di sini kan subjeknya kan yang ditanya Herrn Jakob ya. Si Frau ini siapanya Herrn Jakob, jadi menggunakan kata sein, tetapi karena dia bentuknya feminim saat ditanya Frau-nya, jadi menggunakan seine. Oke, nomor 4. Siapa yang ingin menjawab? Raya boleh coba tunjuk temannya. Cika. Ya. Bitte Cika, nomor 4. Oke, Frau. Ihr habt ein Kaninchen. Aku jawabnya ihr Kaninchen, ihr ist sehr lieb. Natürlich, das Kaninchen ich auch so. Oke, sekarang kita lihat ya, kira-kira jawabannya apa nih? Apakah sudah tepat? Di sini, euer habt ein Kaninchen. Euer Kaninchen ist sehr lieb. Di sini kan menggunakan subjek ir ya, kemudian di sini ada Emily und Mia. Sehingga saat menyebutkan posisi pronomennya menggunakan euer. Jadi, euer Kaninchen ist sehr lieb. Ada yang tahu nih Kaninchen apa kira-kira artinya ya? Emily und Mia ini punya apa nih? Ein Kaninchen. Ada yang tahu? Kelinci. Kelinci. Ya, jadi Emily und Mia ini habt ein Kaninchen. Und die letzte Nummer 5. Jika boleh tunjuk temannya lagi. Arifa, Frau. Ya, silakan. Bitte Arifa, nomor 5. Dibaca soalnya, Frau. Ya, dibaca dialognya juga sekalian.
Wir haben Babys. Babys sind Zwillinge. Ja. Das herzlichen Glückwünsche zur Geburt. Ya, sehr Aku gut. isinya ini, sorry Prof. Ya. Bu Anggi, saya boleh ya sekarang? Unser. Unser? Iya. Unser Babys. Nah, jadi buat unsere ya. Jadi wir haben Babys, unsere Babys sind Zwillinge. Jangan lupa ini tuh babies ini jamak ya, plural. Jadi jangan unser saja, tapi unsere ya. Good, good Arifah. Di sini ada yang ingin bertanya mengenai hubung dry ini, apa masih ada yang belum paham atau kurang dimengerti? Oh, saya mau nanya yang nomor 1, Frau. Ya, sebentar. Ya. Itu yang artikelnya bisa pakai Zain nggak? Soalnya kan jadi misalnya pakai Zain yang dirujuk kan berarti kakaknya atau nggak adiknya bapak saya. Itu bisa nggak sih, Frau? Pakainya Kalau Zain. yang pas bagian tanya ya, yang spilled dein Father kan gitu maksudnya, jadi menggunakan Zain gitu. Nah, bisa juga. Nggak, yang bawah jawabannya. Oh iya, yang Kan bawah. jadi aber sein Bruder, berarti his brother, berarti kan kayak om saya. Itu masih bener nggak, Frau? Karena kan ini kan yang ditanya mengenai keluarganya si Ben ini ya. Jadi lebih cocoknya saat mengungkapkan itu dia menggunakan kepunyaan milik saya, jadi aber mein Bruder. Kecuali kalau yang di bagian tanya nih, itu bisa menggunakan sein. Jadi kayak spielt sein Vater gern Tennis gitu. Kan di sini dalam subjeknya juga ada Ben nih. Ben ini kan laki-laki ya, jadi juga bisa tuh sein Vater. Tapi kalau pas lagi dia jawab nein, aber mein Bruder spielt gern Tennis. Itu kan saudara laki-lakinya Ben kan, saudara laki-lakinya saya. Jadi menggunakan kata posesif pronomennya mein. Apakah sudah dimengerti? Oke, tapi secara secara grammar itu udah bener ya, misalnya pakai Zain gitu, secara itu bener kan ya? Tapi untuk konteks enggak ya, Prof? Ya, kalau untuk itunya bisa, tapi kan konteksnya belum betul, kecuali emang tadi kayak yang tadi tuh pas Zaina itu pas Tania yang nanya baru bisa gitu. Kalau misalnya pas lagi di band ini kan dia menjelaskan tentang saudara laki-lakinya, jadi lebih baik menggunakan kepunyaan saya main gitu. Tapi kalau terima kasih, Prof. Ya, danke. Di Anda, apakah masih ada yang belum dipahami? Oh, maaf, boleh lihat nomor 4 dan 5 nggak? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Danke. Apa masih ada yang belum mengerti Nashwa tadi atau bagaimana? Alles klar? Apakah semuanya sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke Let's Übung. Ja, ergänzen Sie die Sätze mit dem richtigen Imperativ. Beachten Sie die Pronomen. Lengkapilah kalimat dengan imperatif yang tepat dan perhatikan kata gantinya ya. Nah, nomor 1. Versuchen. Bestätigen Sie. Ya, boleh dibaca dari kalimat awalnya. Eine Präsidentin sagt, bestätigen Sie den. Ya, coba kita lihat. Ya, sehr gut. Eine Präsidentin sagt, bestätigen Sie den Mul. Di sini lihat ya,
dia diminta dalam bentuk Z. Kemudian kenapa nggak besaitih aja jawabannya? Ada yang tahu? Jadi kayak Karena besait. karena untuk subjek Z itu harus tetap disertai subjeknya, Prof. Ya, very good. Jadi ini kalau untuk kata kerja bentuk Z ya, kata imperatif bentuk Z, subjeknya tetap diikutkan, nah itu Z. Kemudian untuk verbennya, kata kerjanya tetap ya, jadi infinitifnya tetap menggunakan beseitigen, tidak perlu dikurangi atau diubah. Jadi ein Präsidentin sagt beseitigen Sie den wohl. Ini artinya ada yang tahu? Apa Mas perintahnya? Eine Präsidentin itu mengatakan apa? Jadi presidentinnya ini mengatakan untuk buang sampah ya. Kemudian nomor 2. Bring eine Tüte von zu Hause. Ya, sehr gut, Arifa. Coba kita lihat. Ya, bring eine Tüte von zu Hause. Nah, kenapa ini bisa hanya bring doang nih? Kan tadi kan yang di atas itu beseitigen Sie. Karena kan kalau do itu brings, tapi kalau misalnya untuk imperatif berarti ST-nya dihilangin dan do-nya nggak dibawa. Very good. Do-nya tidak dibawa ya untuk subjek do-nya. Kemudian saat verbennya nih, endungannya ST-nya tuh dihilangkan. Jadi hanya bring eine Tüte von zu Hause. Ya, very good. Nomor 3. Siapa yang ingin mencoba jawab lagi? Yang lain coba yang belum menjawab. Nggak apa-apa. Pflanzt. Ya. Der Lehrer sagt, pflanzt einen Baum. Ja, sehr gut, Kenisa. Der Lehrer sagt, pflanz einen Baum. Kenapa nih? Kenapa bisa jadi pflanz? Kenapa nggak pflanz aja gitu? Oder tanpa Z gitu. Karena kalau ir endungnya pakai T. Ya, very good. Jadi kalau bentuk ir nih, kata verbennya balik lagi ya, menggunakan verben yang sudah dikonjugasikan sesuai subjek ir, yaitu kan pflanzen. Pflanzen ini berubah menjadi pflanz. Tapi untuk subjeknya juga tidak digunakan ya, sama seperti do, dia menghilang. Dan juga untuk pflanzennya ini diganti sesuai konjugasi ir, jadi pflanz. Ya, saya ikutkan Esa Ulrfir dari MIPA 8, ada yang ingin menjawab? Saya, Prof. Ya, silakan. Jawabannya Geben Z. Di Alta Battery Zoom Recycle. Ya, jadi Geben Z di Batterian Zum Recycle. Sama ya ini dengan peraturan yang nomor 1, karena diminta bentuk Z, tetap harus mengikuti memasukkan kata Z-nya. Kemudian Geben-nya juga tidak berubah. Jadi Geben Z di Alte Batterien zum Recycle. Ya, nomor 5. Schließ den Wasserhahn beim Zähneputzen. Ja. Sehr gut. Schließ den Wasserhahn beim Zähneputzen. Nah, di sini juga seperti yang nomor 2 ya, mintanya bentuk do, kemudian kata kerjanya schließen. Jadi do-nya hilang, kemudian schließ-nya juga endungannya hilang. Jadi hanya menggunakan schließ. So, habt ihr Fragen für Übung 4? Ada yang pertanyaan? Apakah masih ada yang belum dipahami di Übung 4 ini mengenai imperatif Satz? Silahkan kalau ya. Apakah sudah paham semua nih mengenai imperatif Satz? Sudah jelas ya tadi kalau nanti ada 3 bentuk
biasanya dalam imperatif Satz. Harus kelar? Apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Frau. Ya, oke, that's good. Nah, Frau, silakan Syifa. saya mau menginformasikan untuk Muhammad Sean dari 11 MIPA 8 izin untuk tidak mengikuti BDR Bahasa Jerman. Oke, danke Syifa für die Info. Bitte schön, Frau. Ya. Kalau tidak, saya akan membahas singkat lagi nih mengenai posisi pronomen agar kalian masih bisa mengingatnya ya, karena kan katanya minggu depan kalian sudah memasuki PTS ya. Nah, agar tidak lupa, jadi saya akan mengingatkan kembali, review kembali bahwa posisi pronomen ini merupakan kata ganti untuk menjelaskan suatu kepunyaan atau kepemilikan. Kemudian menjelaskan kepunyaan biasanya untuk benda dan menjelaskan suatu hubungan pada orang. Kayak tadi ya ada misalnya ihr Hund, mereka punya anjing. Kemudian untuk menjelaskan suatu hubungan meine Vater, meine Mutter, itu bahwa itu adalah ibu saya dan ayah saya gitu. Dan ingat nih di sini untuk bentuk ich menjadi mein. Dan itu juga disesuaikan sesuai artikel ya, ada maskulin, neutrum, feminum, feminimum, dan plural. Kalau untuk yang feminim dan jamak nih, menggunakan e akhirannya. Kemudian untuk du menjadi dein, dan menjadi deine atau deine. Kemudian saat person singularnya yang menjadi sein, untuk feminimnya seine atau seine juga nih jamaknya, dan untuk yang s sein juga sama seperti dan untuk sie perempuan jadi ir, atau bentuk feminimnya nih ire dan jamaknya ire. Kemudian ada wir menjadi unser atau unsere, kemudian irnya itu menjadi euer atau eure, dan terakhir nih sie mereka dan sie Anda sama ya, ir juga atau ire. Sudah paham berarti yang posesif pronomen? Atau masih ada yang bingung-bingung lagi? Alles kelar? Oke. Dan terakhir yang imperatif Satz nih. Kita review kembali ya. Kalau imperatif Satz itu merupakan kalimat perintah yang digunakan untuk memberi petunjuk, melarang, minta tolong atau minta saran, kemudian untuk mempertegas sesuatu. Dan di sini biasanya ada 3 bentuk, yaitu du form, ir form, dan sie form. Nah, untuk yang du formnya tadi ya, benar, ini merupakan bentuk perintah tunggal. Gimana caranya? Dengan menghilangkan subjek du, kemudian juga menghilangkan akhirannya yang st-nya itu. Kemudian untuk bentuk ir, yang merupakan bentuk perintah jamak, itu dengan cara menghilangkan subjek ir-nya, namun jangan lupa untuk verbennya, kata kerjanya kita konjugasikan ya sesuai bentuk ir gitu. Kayak pflanzen jadi pflanz tadi ya. Dan terakhir sie form, bentuk perintah yang sopan. Nah, di sini untuk sie bentuk dasar kata kerja tidak diubah sama sekali, sama ya seperti infinitif pokoknya. Jadi tidak diubah dari bentuk kata dasarnya. Dan ditambahkan sie. Kemudian bisa juga nih kalau kalian ingin mempersopan menambahkan kata bitte. Seperti itu. Ya, apakah semuanya sudah mengerti mengenai soal-soal penilaian harian yang hari ini? Sudah, Frau. Frau, maaf mau bertanya. Ya, silakan. Untuk bitte itu berarti bisa dipakai ke do, ir, atau sie form? Ya, bisa. Tapi kayak lebih sering, kita lebih sering menemukan kata bitte itu dalam bentuk sie gitu. Biasanya agar lebih sopan dalam bentuk formalnya. Ya, Syifa. Apa sudah mengerti? Mengerti, Frau. Nah, ya. Super. Oke, karena Schade, die Chat ist
sekarang kita langsung penutupan saja ya. Ada yang ingin menjawab atau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Hari ini kita telah belajar apa saja? Ya, silakan. Kira-kira apa tadi? Kita sudah belajar apa saja nih dari yang awal? Mengkoreksi pH. Ya, mengoreksi pH. Kemudian isinya apa saja tadi? Di awal-awal ada apa aja tuh? Belajar tentang possessive pronoun, terus familia, terus sama kalimat perintah. Ya, very good. Tadi kita sudah membahas teks tentang keluarga ya. Dari keluarganya Tim, kemudian keluarganya Radlers, kemudian juga membahas possessive pronoun dan juga imperative such. Ya, apakah ada kesulitan pada pertemuan kali ini? Atau masih ada yang kurang dipahami? Nah, oke. Jadi ingat ya kayak untuk possessive pronoun itu kita gunakan buat mengenai kepunyaan, kemudian imperative such juga digunakan untuk memberi perintah ya. Jadi diingat itu. Kemudian ya minggu depan kalian PTS, saya berpesan belajar yang sungguh-sungguh agar hasilnya baik ya. Tapi kemarin untuk MIPA 7 saya sudah hampir mengoreksi sebagian dan lumayan bagus-bagus nilainya. Jadi pertahankan ya buat MIPA 7. Kalau MIPA 8 saya tadi dipegang sama Frau Esther ya, jadi saya kurang tahu. Jadi pokoknya untuk semuanya semangat terus buat belajar bahasa Jermannya dan viel Erfolg für die PTS. So, auf Wiedersehen. Frau, Ya. bentar, pengen konfirmasi doang. Ya. Untuk PTS Ya, itu berarti silakan. materinya 3 kan, yang family, possessive pronoun, and imperative. Iya, betul. Nanti akan diinformasikan lagi di grup ya, lebih rincinya apa saja materinya yang akan keluar saat PTS. Oke, danke, Frau. Oke, apa sudah jelas semuanya hari ini? Atau ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Frau. Oke, very good. Ya, vielen Dank für die aktive Arbeit. So, auf Wiedersehen. Terima kasih ya semuanya untuk hari ini. Saya izin untuk leave. Ya, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau.